Hello sa inyong tanan din naman sir. Mayong adlaw sa inyong tanan. So, dito sa ito ang box guide and angle guide combination update. So, para sa 3D o STL, pwede nyo ni gamitan na sa angle guide mo sir ha. Or kani mga nakaplastada nga combination diri. So, kini nga to ang box guide mo sir. Ang pagkuha combination na ni vertical combination and horizontal combination. Okay? So, kung mo angle mo, sulod sa box mo sir, pwede rin yung anggolan ha. Copy. So, example na to. Example na to diri ha. Vertical combination mo sir, nigawa sa to sang adlaw no. So, mo ni vertical combination na to, rumble 915 man no. So, 591 or 195 din ha. Mo ni vertical combination. Horizontal combination mo ni sample na to, 493 or 439 rumble. Ug mo angle mo example sa angle din naman sir, say 4, 5 and 3. Mo na angle din na ha. So, narabato yung ingon din ha. Ang vertical o horizontal. Basta mao na to. Basta man sir, vertical, paana, di ba? Horizontal, mapaana ba mo? Mapaana ba mo plastada na combination? Copy? So, kana man sir. Okay man sir, so padayon ta. So, sample sa angle man sir. Ug mo angle mo. Sample lang na to. So, based sa resulta kagahapon mo ni akong gihatag sa inyo ha. So, 3:32 p.m. wala ko naman sir. Pero, based sa alas 5, si 044, diri na ang 4 all. Wa lang tay 0 diri. So, 4 all, wa tay laing double ganiya 4 all. Diba? Sample ako si 944, 344. I-mention ako si 407, pwede mo mag 044, 544. So, kana naman sir, kay dili mo akong gibes. Diba? So, basta magatagtag double, namit pa maris, parisi lang. So, kung last sa mga last 2 player lang na to, kay last 2 lang man yun, dili man mao akong na best, kaya 944 o 344 man. So, 2 p.m. kay negator na siya, gidalagya po niya si 04, ha? So, diri na siya nagkuha man sir, narao, 042, 4204. Mo na siya angle, ingana pag angle. Copy man sir, ha? So, possible magpadayon man sir, seat 42. So, base sa BG sa 439, na atay, 234 vertical horizontal combination or 432 din ha. Possible magpadayon. Kung magpadayon pud si 20, so natay 502 diri. Copy? Kung diri pod, so eskalera na putay 120 din ha. So paswerte lang jud na ato So manay video guide na to din na karon ha. Against the light pero maklaro naman Base sa video guide sa 332 natay plasada nga double 388 vertical combination. 537, 462. And then horizontal combination ta, 345 escalera, 836, 872. So base ina na nagpakita nga rest back din naman sir. So pwede rin yung rest back si 233 or X partner combination niya, rest back si 834. So kana man sir, so double lang nagpakita din ha, 88233. So namit pamaris parisi lang, pwede rin po kayo ninyo combine. Natay plastada nga 388 din ha. Sa video guide sa alas 5 kay 044, kung rasa naka-last 2 only lang ta. Kadi man mo akong i-best nga combination. At vertical combination din nga 059, 749, 16 and 4. Horizontal combination 071, 546 escalera rest back, and then double 994. So based in naman sir, kung ganahan mo mag 49 all, so na double niya din na ha, 44 og 99. So pwede yapon mo mag 14 and 9. So, mula na siya vertical, horizontal combination, and X partner combination na to. Kay X, ha? Pwede na po na nyo rest back, 440 ba? So, double din ha, 44 o 99. So, sa 9 p.m. 042, so na-type vertical combination nga 097, 741, 582. Horizontal combination nga 075, 948, 712. So, base naman sir, pwede po nyo rest back si 240, or ang X partner combination niya si 547. Saka naman sir. So base din naman sir, ipaganahan mo angle lang mo. Like for example sa angle, so puro double man na siya din naman sir. Sa alas 9 naman ba ni double. So base din sa 332, pwede mo mag 876 angle ha. Escalera. So 044 man sir. So pwede mo angle din ha. So si 759. Okay, sa 9 p.m. sa 042, kung gusto mo maanggol din ha, pwede radyo kayo mo maanggol din naman sir, ni 7, 8, and 1. Kaya hatrabata ni 7, 8. So, ana lang. So, namin napilihan din ha, dala lang yung palihog. Pick up lang mo.
Kung dili mo ganahan or wa mo napilian sa vertical combination o horizontal combination. Okay? So, angle lang mo din ha. Copy? So, gani siya mga sir. Pakita na ko sa inyo pa si Musnapik dalon diri. So, bisa 4-4, 4-4 gihapon di ang double, ha? So, kani nagawas naman ni vertical o horizontal combination nang wala pa double 4-4-7, 6-3-2. Then 7-1-2, pakita po siya diri. Okay, 5-4-6 or 4-5-6, S-back na siya. So, kana man sir. So, basi na mo ganahan dalon din ha. So, kana lang akong update. So, check niyo yung best of ang STL and then 3D special number na to. And then, mo kalimutan, atangin nyo ang live ni Press Plug. So, kung okay ng signal, mag-live siya. So, kung dili, upload lang. So, magdepende rin na kung madag-upload, sumuloding ra, so upload. So, kung dili, i-live lang. So, again, sa mga gusto mo taya man, sir, so, follow lang ninyo akong FB page na dito sa timeline. Nakapost ang link na kung gusto mo taya. Okay, make sure lang na may Gcash or PayMaya para makasulod mo sa to ang GC. Okay? Via Gcash and PayMaya payment method ta. Palayo ko share din naman, sir.